house with my wife, Alice. Thank you for coming here with me. I thought maybe you could write here. I don't want to hear it. God damn it, Alice. Now, she's missing. Alice? Alice? I woke up behind the wheel of a crashed car. I'm missing a week. I was attacked by shadowy men straight from a nightmare. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at. But the cabin had disappeared. Episódio 2, Possuídos. Honey, I'm home. Back here, sweetie. How was it? Worst weather I've ever seen. You should put some coffee on. It'll warm you up. Esperar eles terminarem de conversar, beleza? Salve, rapaziada, tudo certo? Estamos aqui então com o episódio 2 de Alan Wake Possuídos, se eu não me engano. Vocês viram aí o resumo do primeiro episódio. Então vamos seguir aqui com o jogo. Espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio e fica comigo, acompanhe essa saga aí. Beleza? Vamos lá. Já vou pegar a garrafinha aqui. Hey, handsome. This is gonna Oi, be a bonitão. long night, but these shots are turning out great. I guess you're gonna need that coffee then. I'll go put it on. Ó o Alan aqui. É o Alan? Bonitaço, cara, velho. Dá pra pegar o celular, computador, dá pra mexer? Não. Beleza. Eu tenho que ir pra lá, certo? Mas eu vou vir aqui antes. Opa. O que tem que examinar aqui? Examinar. Alan Wake. Return to Sender. O QR Code. Será que se apontar o QR Code ali vale alguma coisa? Vou apontar. Vamos ler aqui primeiro. The sudden stop one. It's true what they say about the fall and the sudden stop at the end. É verdade. I'd lain Esperar ele here terminar de slow, falar. lurid chain of Senão eu scenes não that consigo led ler me por to cima. playing in my head. Enquanto isso eu vou entrando no QR Code aqui para ver se dá My corpse, alone at my own wake. para fazer a Thinking leitura. metaphors again. The femme fatale was gone. Leitor Only QR. a sour taste remained of the kiss that killed me. É verdade o que dizem sobre a queda e a parada súbita no final. Eu fiquei na nave enquanto relembrava a série de eventos sombrios que haviam me trazido para cá. Uma reprise do meu próprio filme sádico, uma lembrança do meu cadáver. Sozinho no meu próprio velório. Mas, mais uma vez pensando em metáforas. A mulher fatal já havia ido embora. Só permanecia o gosto amargo do beijo que me matará. The Sudden Stop 2. This was a Two. late goodbye. 13 Foi uma years despedida after tardia. my revenge. 13 anos após minha vingança, ela finalmente me It took a alcançou. long time to bear the Eu pain. aguentava a dor há My muito blood tempo. painted the snow red. Meu sangue manchou a neve. Dissolved all the scattered Meu sangue painkillers. manchou a neve em uma poça macabra que dissolvia os analgésicos espalhados, levando-os tranquilamente ao esgoto, misturando Baby, com a bile da cidade, home. fundindo-se com ela. Eu posso vê-las agora, minha esposa e meu bebê. Querida, eu cheguei. É ruim você ler com voz no fundo, me atrapalha. Mas vamos lá, é Possuídos mesmo, é o episódio 2. Ali eu já examinei. Vamos ver aqui essa porta. Abriu. Banheiro. Banheirinho chique, hein? Tem nada no banheiro. Aqui também não tem nada.
The continuing freezing rain and heavy snowfall have necessitated a winter storm warning in the entire tri-state area. People are advised to stay indoors as many roadways are already closed, and city officials are not expecting snow crews to keep up with the weather. We're now on the third day of the blizzard, and the weather is not expected to clear up anytime soon. Ok. Vamos ver o que nós temos aqui. Cara, o jogo tá bonito, velho. Não sei como que era o original, mas esse remaster aqui tá legalzinho, tá bonito. Coffee's on. Great, thanks. I'll need it if I'm gonna finish this by tomorrow. Alice, espera um pouquinho agora que eu vou dar um rolê aqui. Aqui tá trancado. Aqui também, então não, desculpa, eu vou ir já, não vou dar rolê não. Oh, hey, I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Oh, really? Well, you seemed to think so last night. Ok. Aqui não abre. These look really good. Ficaram muito boas. Sure, until Ah, Barry claro, gets his até. hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. The last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. Alan! A mulher tem medo do Alan, escuro, velho. please check the fuse box. I'm right here. I'm on it, honey. Please hurry. I'm right here, baby. I'm fine. Just get the lights back on. Now, please. Por que ela tem tanto medo de escuro assim, velho? Onde que é os de... Ah. Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Okay. Hi. You okay? I'm sorry. It just really spooked me. Cara, é Don't estranho worry. ela ter tanto We'll just medo break assim. out the candles. I know Será que é it's uma stupid, fobia? but it's just... Especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. Tell me a story, writer. Okay. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me, too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you, too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this. Que fofinho. Bridge Falls, presente. How do you feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wake, how are you feeling? I'm okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Well then, Mr. Wake, we're done here. If the pain gets any worse or you experience any other symptoms, you should come see me. I'll let you get on with it then. Sarah, Sheriff Breaker, is waiting for you. She's very good at her job. I'm sure she can locate your wife in no time. Doc Nelson was the image of a small-town doctor. Sheriff Breaker had called him to the station to take a look at the cut in my head.
que tá aparecendo pra eu examinar aqui? É o I'm peixe. sorry you had to cut your morning fishing short for this, Doc. Oh, she's a beauty, ain't she? Not the biggest I ever caught, if you can believe that coming from an old fisherman like me, but she's right up there. Now, she's a largemouth bass, which is what you're after if you prefer a lure. Now, if you want either trout or salmon, on the other hand, then it's fly fishing for you. You a fishing man, Mr. Wake? Oh, doesn't really matter, I suppose. But it can be very relaxing out there. You can't get me off the water this time of year. Closest thing to heaven. Não pesco I'll take não. your word for it, Doc. Não curto muito não, obrigado. I believe you'll find the sheriff in her office. Just go down the corridor. Ok, obrigado. É, não tem mais nada aqui pra eu curiar. I'll be sure to take care of it, Miss Weaver. Have a nice day now. Come in, Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd lock me up. Excuse me. I need to take this. Hello? Alan, please help me. Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Lover's Peak. Midnight. Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. Você viu este homem desaparecido desde 20/6/2007. Características da identificação, dom de vencer competições. Desaparecidos: Richard Baug, Bruce Densky, Jacob Miller. Acampando, não voltaram nenhum contato. Se tiver visto um deles ou souber de seus paradeiros, ligue para 555-9932. Obrigado. Ah, esqueci o QR Code, velho. Nossa. Deixei o celular aberto aqui no QR Code e esqueci. Mr. Wake, can I help you with anything? I need to get some air. The sheriff said I could go out back. Of course, Mr. Wake. You can get there through the cell corridor. Just don't mind Walter in there. He's one of our regulars. I thought he quit drinking for good. Oh, no such luck. He went on a bender and beat Danny pretty badly. He started shouting like that the moment he woke up. You can get I to the couldn't go back anywhere lot yet. through that I had to door play and down along the with the corridor, caller. Mr. Wake. Vamos dar Alice's uma life was at andada stake. aqui, né? Hey! I need more light in here. God Yeah, damn it. it's Mulligan More here. lights. I'm at I Stucky's don't gas like station these with Thornton. goddamn There's no sign of shadows him. in here. Over. Wait. Yeah, this is Thornton. Damn Look, it. we've I don't located the wanna break be room. alone It's in here. here. That's some good news, right? Hey! Stucky was supposed to be driving it at the rehearsal today. Over. Oh, give me that. Mulligan here. Looks like someone really thrashed the garage. Over. Okay, roger that, guys. Keep looking for Stucky. Jane's out. I don't wanna be in here. Give me some light. Nossa, cara, é chato, mano. Alice looked through the viewfinder. Alice olhou pelo visor, preparando-se para tirar a foto. Figure standing in the shadows behind the cabin.
Cauldron Lake era deslumbrante. Algo chamou a sua atenção. Uma figura nas sombras, atrás do chalé. Uma mulher magra de vestido preto. Ela deixou a câmera e olhou novamente. Não havia ninguém lá, apenas arbustos de aspecto vagabundo. A dicção, vagamente humano. Ela balançou a cabeça e riu. O que esse cara quer, mano? Hey, can you turn the lights on? The deputies, they don't understand. They won't listen to me. I needed to... A presença obscura na lanchonete. Apesar de seu disfarce humano, descrever a presença obscura como um ser inteligente seria atribuir qualidades humanas a algo que claramente não é. No entanto, ela encontrou o único lugar escuro que havia na lanchonete. Um pouco de luz se espalhava pelo corredor, assolando-a, mas ela aguentava a dor, por mais terrível que fosse. O escritor logo daria um jeito nisso. Ele iria ao único lugar onde ela ainda tinha poder. The early morning light hurt my eyes and made my head ache. É aqui que eu tenho que ir. The phone had said, go through the fence on the left. Acende a luz pra Zé Ruelo. You're alright. You're a good guy. Don't let anybody tell you different. You know, I shouldn't even be in The caller had told me to find a hole in the fence behind the police station. There was something for me in an abandoned car. Sure. I beat him up, but I wasn't drunk. The parking lot is through that door and down the corridor. Pay no ele não attention to abre. Walter Snyder on your way. Ele não sai. Okay. É, não sai. Okay, listen. You gotta listen carefully. Olha, tem uma garrafinha de café. Ali tem uma folha. Como que eu vou ali? Tá. Vamos mandar aqui primeiro. Bom, pessoal, tivemos outra... Just one more item before I go. It's been a busy night for the sheriff's department. We've had a few broken windows, even a report of shots fired on Main Street. Deputies Mulligan and Thornton had to deal with two intoxicated young men who were celebrating the completion of their Deer Fest float. Now, folks, we get this every year. I know it's exciting, the big day's almost here, but let's save it for the party and leave the gunplay for the shooting competition, huh? There's no point in getting all worked up yet. É, não é esse aqui o carro abandonado não, é aquele lá mesmo. Então beleza, vou ter que entrar ali. Já entendi, irmão. Ixi, tá trancado. Ué. Tá, sei que eu tenho que ir ali, mas como que eu vou?
Que homem bravo, velho. Exagero. Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. Wake and Lovers Peak. The kidnapper fired his gun one last time. O sequestrador disparou sua arma uma última vez e a sombra desapareceu na escuridão de onde havia saído. Viu? Não é nada demais, Wake. A ideia de Alice em suas mãos era revoltante. Estávamos na plataforma de madeira de Lovers Peak, a cachoeira e a montanha atrás de nós. As luzes vermelhas da antena de rádio piscavam de longe. Eu resisti à vontade de esmurrá-lo e me forcei a falar. Pode parar de fingir agora. Cadê minha esposa? Barry? Ow! Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Ow! What the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. A writer is a light that reveals the world of his story from darkness, shapes it from nothingness. The way a sculptor carves a statue from a block of granite. If I stop, the world I'm making dies. Darkness will reclaim it. It's a long, hard journey into the dark. Alice's life is at stake, but I can't think about that, or I'll lose it. The dread lingers at the edge of perception. I'll push on. Anything is possible here. I'll write the story. I'll save her. Evidentemente ele que está escrevendo essa história. Não. Marvelous, Sarah. I just wanted to settle all the damage the Anderson brothers might have inadvertently caused on their recent and regrettable little outing. They are not accountable for their actions, of course. I can assure you that my staff has been reprimanded. Tor and Odin never caused any trouble to anyone when they were still living at their farm. Indeed. All we can do is to slow down the progress of their dementia. Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Oh! Hey! Oh, my! Take it easy. Hey, nobody move! Get your hands off of my client! Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. I had to talk to someone. I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good.
Mr. Wake! Barry, you found him! Hi, Rose. Oh, wow, I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later! Who's Max? What an airhead. Jeez, Mr. Takes a swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl. Só minutinho, and, rapaziada. importantly, Bora a continuar. fan. She even has a fan site dedicated to you. Fósseis de mamute colombiano. Essa espécime de idade estimada em 14 mil anos foi encontrado no rancho do Poço de Piche de la Brea em 1981. Os fósseis foram doados ao Parque Nacional em Elderwood em 1998, quando o mamute colombiano se tornou o símbolo do estado de Washington. Batizado de Charlie Dentuço, o animal se tornou o mascote oficial do parque. Ó. Seriously, Al, what you were saying in the car? Just listen to yourself. Calma, irmão, calma. What, you shot a guy and his body just disappeared? When was the last time you slept? Are you high? Have you been drinking? No! Look, Barry, I'm missing a week, and someone's got Alice. Do you and everything's understand just... what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong, it's a good story, could be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. Wait here. Opa, já vi uma garrafinha aqui. Easy there, boy. I'm almost done. Hey, Rusty, right? Tadinho do You're doguinho, velho. accountant. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. What happened? Crazy poachers. Max here got his foot caught in a trap. They're illegal to use here. Hell, you're not supposed to hunt within the park at all. But that doesn't stop some lowlifes. Well, at least Max is gonna be okay. He got lucky. Rapaz, o jogo Max is coloca o still groggy cachorrinho e from me the shot I pega, hein? gave him, and I'd rather not leave him alone just yet. The form's on the desk across from the mammoth skeleton. Cachorrinho é tão fofinho, né? Okay, boy, we're almost done here. Seriously, Al, you can't just go and meet a kidnapper. Those situations always end up in disaster. You gotta talk to the cops. Cadê o formulário? If you're trying to pull a joke on me, freak me out, it's working. Ha ha, let's have a laugh on Barry. Well, you had me going there real funny, Al. You can quit it now. I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice spot, too.
If you have any trouble finding it, just keep your eyes on the radio mast. It's right below that. Oh, and hey, if you take a walk in the woods, watch your steps so you don't end up like Max. I guess I'm a little worried. We got a bunch of campers out there we haven't heard from. It's not like these people are on a schedule, but with the traps, well, you know. I just don't want any trouble. Right, thanks. Tadinho do Max. Look, Al, you're asking me to believe that you shot a dude who went poof into thin air. Ah, mano, para a de guy falar, who irmão, was na moral. bulletproof until you pointed a flashlight. That's just crazy talk, Al. Al. Al? We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her! This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay then. I understand. But you're my best friend and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Achoo! Achoo! Just be careful with the natives, Al. These yokels are dangerous. Everybody hates a tourist, or it'll be deliverance all over again. Achoo! É outra garrafa. E eu não tinha nem visto. Ali eu saio mesmo. E aqui? Não muda bosta nenhuma. Olha lá. Ó, se eu não venho pra cá. Olha se eu não venho pra cá. Será que tem alguma folha por aqui? Aparentemente não tem, vamos seguir. I'll wait here, Al. I'll hold down the fort. I'll be with you in spirit every step of the way, Al. Walk through the door now. Barry nunca havia se dado bem com Alice, mas sabia que Alan a amava com uma intensidade quase assustadora. Agora algo havia acontecido com ela, e lá estava Al, com uma arma na mão, dizendo coisas pelas quais pessoas acabam sendo internadas em manicômios. Era como se seu amigo tivesse sofrido um surto psicótico e se desconectado totalmente da realidade. Isso deixou Barry apavorado. Esse Barry é um cagão, na verdade. I knew I should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. Vou ter que seguir com o carro. Barry had the keys to the car he rented.
Wasn't a long walk to the visitor center, and it wouldn't be any use to me in the forest. Que droga, hein, velho? Que susto, mano. Caralho, que foi isso? Eu não entendi, foi nada. Mano, que dano louco foi esse? What's your Deerfest plan like? My plan? You make it sound a lot more organized than I ever seem to manage. No plan, really. Just taking the atmosphere. I'm getting a little too rickety to do much more than that, you know. Oh, tell me about it. No sack race for us older gentlemen, huh? Yes, exactly, Pat. But I'm going to check out the parade, of course. And I'll be one of the pie contest judges, too. Well, that takes a different kind of constitution. Oh, yeah. It's my kind of exercise. Now, Doc, seriously, you're in pretty good shape, though. You're the outdoors type. I know for a fact you're an avid fisherman. That's right. Matter of fact, just caught a heck of a largemouth bass early this morning. But you're not taking part in the fishing contest? No, not this year. See, Pat, I'm just not that competitive anymore. Now I just like to take my time and enjoy the peace of it. It's no fun if I need to worry about what I'm doing. Essas histórias não me interessam muito, não. Considering your track record, the participants are probably pretty happy. Vamos seguir, senão vai quebrar o... Opa! Que susto da bigorna. Tá de sacanagem comigo, né, mano? Pra que chutar a porta, velho? Essa é nova, tá tudo desligado, a TV funciona. The cancer and cure of civilization. But some crimes are impossible to punish. Clima de punição, alcance a cura da civilização, mas alguns crimes são possíveis se punir principalmente em Night. Eu gostei dessa historinha. The man in the mirror.
He's inside, Agent. He's a weird one. So, you're confessing to killing that guy, huh? Why? Had it coming? Yeah, but why would you do that? I mean, you're a nice guy. Normal. Took a kid to a soccer game. So how come at the game, you pick a guy and, quoting from the arresting officer's report here, assault the victim's head area repeatedly with the weapon of choice being a pair of bare fists? Wow, that sentence really flows, huh? Maybe you're not the literary type. Okay, so you mess him up. But why? Who was that guy? We couldn't ID him. Why would a guy like you do him like that? I didn't like his face? Well, you must have hated it, because you really went to town there. I mean, there's no way to tell what he looked like. No ID on him either. That must be difficult. But then we ran the fingerprints. Got a match. Your prints. Identical. Huh, how about that? Your son said you were wearing a white shirt when you took him to the game. The white shirt is on the dead guy. It's plenty red now. You won't get away with this. Do you really think that's in any way relevant to me? I had plenty of time to talk to my boy before the cops arrived, you know? He won't stop screaming, am I right? You think he's ever gonna be okay? I left my mark. Believe me. You bastard. What? You gonna shoot me? What's the point? I'm going to prison. You got me. I don't understand any of this. And you never will. Don't worry. Maybe you'll see me again, Agent. Maybe in the mirror. Certo, Rose e Rust. Rose knew that Rusty was in love with her. Rose sabia que Rust estava apaixonado por ela, e ela também gostava dele. Gostava muito. Ele a ensinou a dançar e a vida certamente havia lhe... Nossa, havia lhe mostrado o valor de um homem gentil. Ele era amável, fazia com ela sorrisse e se sentisse bem. Mas Rust não era seu príncipe encantado, e isso só trazia uma verdade intolerável à tona. Ela estava tão longe de ter uma vida em hollywoodiana quanto ele. Caraca, esse aqui foi novo pra mim. Não tem café aqui pra mim? Não. A morte de Rust. O ar do centro de visitantes estava pesado e fedia, como se algo pútrido houvesse saído de seu túmulo. Rust não parava de tossir sangue. Eu não deixava de olhar para o formato torto de sua perna quebrada. O ataque fora violento. Max choramingava em sua jaula. Os olhos arregalados de Rust demonstravam medo e terror. Ele suspirou. Sr. Wake, tudo aconteceu exatamente como estava escrito na página.
vision left me weak. This was no head injury. Rusty. Damn. Rusty, hang on! Oh, God. I'm coming! Please, help me! Anybody? Help me! Help me! Can you hear me? Anyone? Please help! The ranger's office was locked. I'd need a key to get in. Hello? Back here. I'm back here. Hey, please help me. Não deu tempo. Eu ia explorar primeiro pra ver se eu achava alguma coisa antes da cutscene, mas não deu. It happened just the way it was on that page. I found. Came true. It knew. So dark. It'll come back for me. You must... The lights. In the office. I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. Whatever did this couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. Oh, Max. Shh. Good boy. Eu já vim aqui, né, mano? Não precisava vir de novo, né? Não é que não. The only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. Entendi. Wake chega a um refúgio de luz. No último momento mudei de direção e me joguei no chão. O machado partiu o tronco de uma árvore. Eu me deparei com uma luz intensa, meus pulmões arderam e eu estava exausto demais para me mover. Tenso, esperei o golpe final, mas ele não veio. Levantei minha cabeça. Nada se movia na escuridão. Por hora, cercado pela luz fria, eu estava a salvo. I was too late. Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. Que merda, velho. Rusty!
The ground was covered with oily patches that looked like liquid darkness. Eles vieram daqui, né? Mas aqui não vai ter nada, não. Nossa, sangue ali. Nossa. Something had torn a mammoth-sized hole in the wall. Nossa, levaram até o Max, tadinho. Please don't feed the animals. Fishing is only permitted for those visitors who purchase a park fishing license. Caralho, que susto, mano. The park ranger's instructions. At all times. Rusty? Rusty, no! Never. Two bears and wolves never approach any other closer than 25 yards. Cats must be leashed. At all times. Never leave. And unattended. Yes. To remove any natural objects or historical items from the park. Gross. This includes even rocks. You may Find along the river. or even simple berries. Ah, rapaz, tô rato já, fião. Tá pensando o quê? Hazard. What the hell was that? I saw from the window. I saw something. Forget about it, Barry. It's just me going crazy. Oh, jeez. Oh, jeez. You're not crazy. I wish you were crazy, but you're not crazy. Ow, be careful. Stay in the cabin. Don't open the door for anyone. I mean it.
In that last instant of consciousness, Rusty thought about Rose. Os pensamentos finais de Rust. Naquele último momento de consciência, Rust pensou em Rose. Ele era mais velho do que ela. Rose mal havia saído da adolescência, mas ela fazia se sentir jovem e esquecer do fiasco que havia sido seu longo casamento. Ele ainda usava a aliança. Esperava que ela o pedisse para tirá-la. Agora ela nunca poderá fazer isso. Eu vou ter que descer ali, andar ali, passar a ponte pra lá. Certeza. Então é aqui mesmo que eu tenho que ir. Corvo maldito. O jogo não tá me dando mais dicas, setinha pra eu seguir. Era tão bom. Opa! Lover's Peak was at the far end of the nature trail. Opa! Ah! Só foi eu falar. Ah, tem uma porta aqui, ó. Caramba, é uma gruta. Uma caverna. O que seria isso aqui? Pelo jeito eu já vi que tem a 12 ali. Como que eu vou subir? Opa! Nossa, muito escuro. Obrigado, setinha. Ai, caralho. Vai que tem alguma folhinha por aqui, né? Acho que não. Dá pra eu ir por ali.
E dá pra eu descer um pouco também. Na verdade não dá não. É pela ponte mesmo. Calma, vamos ler aqui primeiro. Barry conhece Rose. Ninguém em Bright Falls parecia saber do paradeiro de Al, mas Rose, a garçonete da lanchonete, o havia visto. Pelo que Barry sabia, Al desaparecerá desaparecerá da face da terra após sair da lanchonete. Rose era o tipo de fã que Al odiava, mas ela realmente tentou ajudar. E ela era esperta, sabia muito sobre o que acontecia na cidade, sobre Al e até quem Barry era. Barry gostava dela. Isso não era uma surpresa. Em se tratando de mulheres, Barry e Al raramente concordavam. Pra quê? Pra que essa música, esse suspense? Espera aí que eu fiquei curioso. Ah, tá. Eu vou realmente dar a volta. Não tô gostando nem um pouquinho, velho.
Ler. O Grande Antigo. Derrubado por um raio em 1937, este abeto de Douglas, excepcionalmente alto, pseudo-suga, tinha mais de 200 anos de idade. De acordo com as lendas locais, ele se estendia para além das estrelas. Após ser derrubado, sua altura foi constatada no valor de 66 metros, quase um recorde. Eu ainda não peguei o esquema ainda de matar esses caras, velho. Não sei nem pra onde eu tenho que ir. Era ali mesmo. Ah, de novo. Puta, agora ferrou. Ah, vagabundo. Ah, vou morrer. Não tenho munição. Ai, calor que dá. Caramba, o jogo não deixa nem a gente respirar. Ah, pegou eu ainda. Caramba, mano, os caras não morrem, velho. Ah. Ah, mano.
posso ficar moscando ali na... O que eu não posso ficar moscando é na sombra ali. Gastou munição pra caramba, velho. Você tá maluco. Wake vê o símbolo da tocha. Eu virei com medo do que a luz da lanterna pudesse revelar. De repente, um símbolo de uma tocha mal pintada brilhou na luz. Atrás dela, escondido ao lado de uma pedra, estava um baú de metal desgastado. Estava lá por algum motivo, cheio de suprimentos, pilhas, sinalizadores, munição. Coisas necessárias para passar pela escuridão da noite. Algo deixado por alguém que sabia o mesmo que eu e muito mais. Café essas horas. Opa, tem outro café ali. Será que eu consigo descer? E agora? Será que eu vou conseguir ir ali? Bom, vamos seguir por aqui. Queria meter uma bala nesse corpo pra ver. Ah, vai cagar, mano. Alan. Mano, é impossível, velho. Eu vou tentar descer aqui primeiro. Vou ver se desce, né? Eu vi que tem uma garrafa ali. Ele não pula. Ele morre. Ai, ai. Vambora, né? Fazer o quê? Tentar matar esses caras.
Eu queria descer aqui, porque às vezes tem munição ali também. Eu vou ter que, sei lá. O que dá pra fazer é correr. Não dá pra correr também. Tem que fazer não, mano. Meu pai amado. Não tem mais munição, velho. Ai. A árvore da qual este anel de crescimento foi extraído brotou em 1846, no ano em que o Tratado de Oregon foi assinado. Outros eventos importantes ficaram registrados nos anéis. 1853, formação do território de Washington. 1878, fundação da Companhia de Mineração de Bridge Falls e da cidade em si. 1889, aí vocês pausem e leem que eu tô com preguiça. Ah, legal. Que nervoso, moço. Cara, tô com medo de ir ali e não ser ali ainda. Era ali. Só que aí eu achei que fosse ter alguma coisa pra mim aqui, né? Não. Então vamos seguir. Cara, o jogo precisa me dar munição, velho. A chegada de Nightingale. Agent Nightingale didn't want to be in Bright Falls. These little communities O agente Nightingale não queria estar em Bridge Falls. Essas pequenas comunidades revoltavam, e ele não gostava das árvores nem do café.
Naquele momento, ele sabia que atrocidades se escondiam por trás das fachadas das lojas e dos sorrisos. Ele queria desesperadamente dar meia volta e dirigir até desmaiar ou até que a estrada e a bebida acabassem. Mas ele tinha um trabalho a fazer. Ele tinha um escritor para pegar a qualquer custo. Ok. Caramba, esse Alan só se ferra também. Ah, ferrou, porque eu não tenho mais munição. Come on, we gotta get moving. More of them coming. Quem que é esse cara, mano? That flashlight's kid stuff. The flares will keep the bastards away. You can see them too? Hell, of course I see them. Come on, we gotta move. Why? Because that's the way the story goes. Yeah, but... Let's move! I lost my gun back there. Oh, I've got a gun. Just keep that light steady on. It took a moment, but then I recognized him. He'd been on the ferry when I first arrived here with Alice. He knew my name. We were headed in the direction of Lover's Peak. There was no way this was a coincidence. He was the kidnapper. Come on, Wake! You better keep up. You set him up, and I'll knock him down, Wake. Agora que eu entendi a parada aqui.
these stairs, Wake. Use the flares from the emergency box to hold them off while I get these boards off. Give me the gun. Yeah, no can do, Wake. Are you kidding? Give me the gun! No time for backtalk. Como que eu uso? Just a little longer. Scare them off. Get some light on those bastards. That'll keep them off us. Just a little longer. I almost got it. Okay, it's open. Move it or lose it. Oh, you feeling better now, Wake? All cozy and safe. Better get ready. They'll be on us soon. This is it, Wake. The last stand. There's more flares here. Get ready. We fight them as long as they keep coming. Give me the goddamn gun! They're coming! That's not how this goes. Get with the program, Wake. Cara, que eu não sei o que eu tenho que fazer. Não sei o que tem que fazer, mano. Eu voltei pra trás, eu achei que era pra cá. Eu tenho que ir pra lá. Cara. Ai, que difícil. E agora, enquanto mais perto, tem aqui se prepara a gente contato.
Ah, mano, vai tomando banho, velho. There's more flares here. Get ready. We fight them as long as they keep coming. Give me the goddamn gun! They're coming! That's not how this goes. Get with the program, Wake. Monster! Aleluia. Let's cut the act now. Where's my wife? I knew you were gonna say that. I read it all before. You're a hell of a writer. Congratulations. You're gonna bring about something glorious and terrible once we get you some proper editorial control. What the hell are you talking about? Where's Alice? I want the entire manuscript, or she's gonna suffer bad. You touch her up. O Alan Wake quer bater em todo mundo também, né? Idiota. You're gonna give me the manuscript or you'll be sorry. No! Come back here! I swear I'll kill you if you hurt Alice! Do you hear me? Come back here! He had Alice, and he wanted the manuscript because he thought it held some magical power. But I had no manuscript to give him. I had to get back to Barry and figure out my next move.
O medo do escuro de Alice. Em mais de uma ocasião, Alice tentava explicar como era sentir medo do escuro. Para ela, a escuridão não era simplesmente a ausência de luz, mas algo muito mais concreto. Era algo que dava para tocar e sentir. Pior do que isso, era algo com vontade própria, algo maligno e perigoso. Para ela, as coisas mudavam quando eram envolvidas pela escuridão. Tornavam-se outra coisa, algo estranho, e nada estava a salvo ou era inocente. Eu nunca entendi bem o que ela queria dizer até agora. Oxe, e onde eu tenho que ir? Se eu pular aqui eu vou morrer. Ah, aqui. Opa, opa. Podia ter uma garrafinha de café aqui, um lugarzinho desse aqui. Ai. Ué. Ah, tá. Ah, meu. É, nada a ver eu vim pra cá. Ah, mano, tá de sacanagem. Rusty had warned me about these traps. It hurt like hell. I was stuck. Eu vi um negócio brilhando, mas não sabia o que era. Agora que eu entendi mais ou menos como que funciona esse negócio. Não adianta eu atirar antes dele ficar fraco. Eu acho, né? Caraca, velho, tá cheio de...
Sarah pensa em Wake. Sarah didn't care about the legal threats. Sarah não deu importância às ameaças legais que a agente de Wake fizeram. Ela deixou Wake ir sem maiores discussões porque havia algo nele que ela não compreendia muito bem, e isso a fazia se lembrar de seu pai. Ela não achava que Wake machucaria a esposa. Depois, ela pensou na forma com que ele foi para cima de Hartman, na fúria que surgiu sem aviso. Mas cá não vai ter garrafinha não, né? Também pouco me importa. Já devo ter perdido algumas. Realmente é isso mesmo. Sou muito zezão, né? O jogo é traiçoeiro, velho. Pô, tô atirando no cara lá embaixo, o jogo tá me dando inimigo aqui em cima, velho. Ô, louco! Vou morrer de novo. Já era.
Pô, o jogo avacalha demais, mano, sério. Pera aí, que eu tô indo pro lugar errado. Wake houve uma motosserra. A noite havia sido uma série de situações desesperadoras. Eu estava exausto e sentia como se meu corpo tivesse sido mastigado e cuspido. A lanterna passava em minha mão, e cada disparo da arma lançava um choque em meu braço. Mas eu finalmente saí da floresta, e as coisas estavam melhorando. Foi quando eu ouvi a motosserra. Ou seja, tô morto, né? Nada tá tão ruim que não possa piorar.
E eu sem recurso, sem pilha. Que beleza. I had heard the plane fall. Nossa, It made eu ouvi no avião sense. caindo, não It was fazia clear that it had sentido. just fallen here, but it was very old and obviously hadn't flown in decades. Looking at it sent a shiver down my spine. O que seria aqui pra baixo? Aqui pra baixo é onde eu tenho que ir, né? Nossa! Meu Deus! Mano, foi muito sem querer. Vamos seguir. Ué, peraí. Pra lá. Cara, jogar sem pilha é ruim, hein?
Vá até o moinho. Ai, meu Deus. E agora? Vou ter que ir por ali mesmo. Só que eu vou ter que correr. Policiais na zona de extração de madeira. A zona de extração de madeira estava um caos. O escritório modular fora lançado penhascos abaixo. O policial Thurston saiu agitado dos escombros, respirando fundo devido ao esforço. Não tem ninguém ali. Que estranho. Não acha que é estranho? Entediado, Mulligan bufou. Bem, sempre é estranho, Thurston. É só questão de saber qual é a estranheza de hoje. Ah, eu vou cair. Meu Deus. Barry em Elderwood. Quando Barry viu a escuridão atacar o centro de visitantes, ele começou a acreditar. Os homens nos quais Al disse ter atirado não eram apenas moradores excêntricos. De alguma forma, o mundo mudará, como se houvessem trocado de canal sem avisar. Você acha que está assistindo a uma série de comédia? Mas, na verdade, é um programa de terror. Quando os pássaros atacaram o chalé, Barry não ficou surpreso, apenas apavorado.
Ué? Ah, tem uma escada aqui, ó. Beware of Widowmakers. Nossa, velho. O problema é que eu tô sem... Beware of Widowmakers. Que cara vagabundo, mano. The darkness wears her face. Her face. Eu imaginei que tivesse alguma coisa aqui. Wake sente a presença obscura. As sombras agitavam-se e o vento ficava mais forte enquanto eu corria pela floresta. Sentia que a presença obscura me observava. O luar foi encoberto por sombras escuras que corriam violentamente pelo chão, com uma velocidade sobrenatural. A escuridão reuniu entre as árvores e então se dissipou, revelando os possuídos. Algo sobre-humano os trouxera para cá. Os trouxera para cá. Caramba, como que eu vou... Ah.
Nossa, tá precisando de pilha, velho. Cara, encheram minhas munições, velho. Isso muito me preocupa. is a hazardous occupation. Olha lá, o cara da motosserra. Vou ficar poupando munição não, velho. Seguimos. Barry? Ow! The porch is covered with birds. They've got all Hitchcock on me. Stay out of sight. I'm on my way. Don't open the door. What am I, crazy? Stay hidden. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on. I still had to reach Barry at the cabin, but at least I was out of the woods.
Esse aqui tem porta? Não. I'd have to get the car from the locked garage. It would get me back to Barry faster, and the headlights were a welcome bonus. Que legal, vou ter que procurar. Era óbvio, né? Nightingale atira em Wake. The FBI agent's command froze me in place. As ordens do I considered agente do surrender. FBI me It was all fizeram falling parar apart anyway. subitamente. I Eu could give pensei em me in, but someone render. else dealed it. But it felt all wrong. Cold instinct. Tudo His estava posture, dando errado the way he mesmo. held the gun. Eu poderia He was no desistir e friend. deixar nas mãos da outra Shots ringing in pessoa, my ears. mas I leaped pareceu for the errado. fence and Chame stumbled isso into de the darkness instinto. beyond. Sua postura, a forma como ele segurava a arma, ele não era amigável. Com os disparos zumbindo em meus ouvidos, eu me joguei pelo buraco na cerca e me lancei à escuridão. I had to find the key Nossa, to que the escuro. garage. I needed the garage key to get to the car. The garage key had to be somewhere nearby. Achei a chave. A story is not a machine that does what you tell it. A story is a beast with a life of Olha its eu. own. You can create it, shape it, but as the story grows, it starts wanting things of its own. Change one thing and you set off a chain reaction of events that spreads through the whole thing. The characters have to be true to themselves. The events need to follow a logic that fits the story. A single flaw and the magic is gone. The story dies. Alice dies. Problema, hein? Eita, pega. Eita, meu, corre. Vem. O que vai apagar as luzes e vai vir um monte de gente correndo atrás de mim agora é brincadeira. Acelerar. Manobrar. Sem querer achei a garrafinha.
Será que eu vou ter que ir andando lá na frente? O centro de visitantes... Peraí. Rust atacado pela presença obscura. O centro de visitantes era resistente, mas o impacto deixará a fachada em pedaços. Rust foi lançado pelo lobby como uma boneca de pano e atingiu a parede com força. Ele não sentiu dor até tentar se mover e ver que a sua perna havia torcido para o lado errado, até sentir sua costela quebrada perfurando-o por dentro. Rust gritou de dor, de medo e receoso de que morreria sozinho. Puta susto do caralho. The flare gun was probably the best weapon I could imagine against the dark things I was facing.
it was the kidnapper. You son of a bitch! Where's my wife? Enough horseplay, Wake. You deliver the manuscript, and you can have your woman back. Simple as that. I don't... Listen. I'm gonna need time to finish it. I still need to write the ending. I need a week. It's not done? I need a week. 2 days. The old Bright Falls coal mine is nearby. You can find it easy, city boy. The main building, there at noon. You bring the manuscript, you'll get your wife. If not, well, get me? Yes, I get you. Andou pra ter que voltar aqui pro cara, velho. Cadê? Não é aqui? É, ele tá mais pra cima, pode crer. Barry had talked about birds over the Eita, phone. pega! Got in here before I blocked the chimney. This isn't normal. These birds are weird.
Hey, Al. I'm sorry for thinking you were having a psychotic episode, man. I sent Barry to the town to ask around about a man fitting the kidnapper's description. He'd go through the archives of the local paper. Perhaps he could learn something. Anything about the island and the cabin that had disappeared. The man wanted a manuscript. I had to try to write him one to get Alice back. For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper. Barry Wheeler speaking. This is Rose. Rose? I found Mr. Wake's pages. Oh, you sweet, brilliant girl. Could you and Mr. Wake come get them? I live in the trailer park outside the town. We'll be there in less than an hour. I know. See you soon. Have a great day. Hope you come back soon. Welcome to the Oh Dear Diner. Good girl. Aí azedou, hein? Top. Alan Wake. Fim do episódio 2. Vou dar um pause aqui para não cortar, para não perder os direitos, para não dar copyright, desculpa. Então vou pausar aqui. Rapaziada, vou encerrando por aqui. Então eu peço para que você deixe o seu like, compartilhe se possível e ative as notificações aí para você ficar por dentro dos próximos episódios aí do Alan Wake Remastered. E é isso, vou encerrando a live também. Valeu, falou. Yeah.